game 2 na ta sa atong main event ha. Midaog sa game 1 na ang team Mandawi City. Kini game 2 na. O atong pasalamatan natong sponsor ning atong double header bakbakan diri sa Tabukanal Pardo Cebu City ha nga si Kap Hari Iran inubanan sa Black House internet provider mga kaibigan. O gi-organize ni Boss Bernard ha. 2-0 na in favor of Team Cebu City. Win 3-0. 3 successive points mga kaibigan made by Kulapo. Sa atong game to ha. Para bawas ang Team Cebu City niyo, para champion na ang Team Mandawi. Kay best of 3 ni atong labanan na. Tok mo dito di. Giliso ni Tudi oh. Tudi again. Overhead shot. Answered by Jobert. Jimboy. Out ball. Side out, side out. Mandawi's ball. Shout out dia ni Pader Bulabugbay. Teritoryo ni Pader dire ni Bulabugbay kini dire korte dire sa Tabukanal. Jobel. Ay, today, it's Friday. Grabe ya, Tudi. Sumakay pa kayo. Sabi ni Tudi. 3-2. Servisyo Tudi para iguales ni. Uno, wala na. 2-3 day atong score. Out ball, out ball. 1-3 sa 1-3. 2 ka puntos ang labaw sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 4. Tudi. Lobo. Jimboy. Lat. Pikhang kuha pa Tudi. Ay, gipukotan kira Jobert. Side out. Tris Ono atong skor ha. 3-1. Kini para 2 sa Team Mandawi. Servisyo Jimboy. Tudi. Yay, Jobel. Bamero, US Bamero, milupad na sad. Latara. Tudi, may pusing, may pabuto. Tudi again. Grabe gitarget man Tudi. Mura magnamangkaw. Gibangkaw man. Latara. Jobert. Ay, tabang nay. Ipit ko diri. Ipit oy. Si Dubil Ducante. 3-1 ato skor ha. Uwin. 4-1. Lay dulu. Kung wa ka mo anak niya din. Ko ansa 2 mong listahan. 4-1 ato skor ha. 4-1. Agay, good item delivered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. 5-1. 5-1 ang atong score sa atong game 2 ha. Iniwanan ng 4 na puntos ang Team Mandawi. Servisyo Sadam para size. Out ball si Jimboy. Size Ono, change court ha, change court. Ang Maricel Antony Chicharo na. Mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar. Diha ang Maricel Antony Store. O ang Arnoco Ono Disco Mobile mga kaibigan. Kung namoy disco sa inyong barangay ay mo pag duha-duha pagtawag sa Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco Arnoco. O ang Infos Kids Artware mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Jobel Ducante, mitira. Lah, tuara Jobert. Overhead, out ball. Ono City. Here comes Sadam para 8. Jobert. Lah. Kulapo. Sadam, nag-apon na dyan tulo. Ay! Hala, ano? Inside. Side out ha, side out. Mandawi's ball, Servisyo Jubel. Sadam.
Netbag, Dos City. Dos City na. Kini serbisyo Jubil para 3. Sadam. Tok mo di Sadam. Basa nito di. Pikang Kulapo. Gila yata Jubil. Agay kini. Impas na. Impas na ng utang. Dos City ya. Dos City. Side out ha. Cebu City's ball. Serbisyo Kulapo para 8. Tok po di Sadam. Nabigla si Jubil. Kuha paswanan. Pikan din Kulapo. Grabe wakak purmang kontra. Oy. Ngiga Kulapo is the best, oy. City 2, City 8, 2 ang atong skora. Kulapo. Owen. Noibi. Grabe. Mura gipungpong. Noibi 2. Serbisyo Kulapo para Jis. Robert, grabe. Jobert, grabe. Gi-high blood naman sa idol Jobert Barcinas. Namungot na magmaayo. Jis na, Jis. 2. Kene para 11. Jobert. Jobert again. Tuara. Hibilo din shot. Netbag. Dos G's ang atong score side out bola sa team Consulas Cebu, Mandawi City. Serbisyo to di. Jobert. La. Out pa jud. Side out. Dos G's ang atong score. Kini serbisyo Jobert para 11. Jimboy. Tok mo di Sadam. Uhang to di. Grabe Kulapo ay. Gilinsahan mang yung bulang Kulapo. Street ay. 11-2. Kini para daog na, para bawas na ang team Cebu City sa atong game to. Kulapo. Bagnos na mayos Kulapo. Gihaplasan na mayos Kulapo. Jobert. Haplas. Out ball. 2-11 ang atong score. Side out. Bola sa team Mandawi. Kini para 3. Serbisyo Jimboy. Jobert. Grabe. Kulapo. Super Mario move ni Kulapo. Na. May awas ang tira ni Idol Jobert Barcinas. Point 3-11. Serbisyo Jimboy para 4 na. Jubel. Kulapo. Jobert. Good item na naman. Delivered by Tode. It's my day. Point 4-11. Cuatro 11 na. Kini para 5. Serbisyo Jimboy. Sakito sa serbisyo Jimboy. 5-11 na. 5-11. Kini para 6. Humahabol ha ang team Mandawi City. Sakit ang serbisyo Jimboy. Duha na gibalian. Si Kulapo si Sadam. Size 11 na. Laka diha. Paduol-duol na ang team Mandawi. Serbisyo Jimboy para City. Ana. Netbag. Side out. Pagkakataon sa team Cebu City para ipanalo ang game to. Serbisyo Sadam. Lobo, Jobert. Jobert agad buto-buto bola ay. Bahog. Tora, gibagyo na ni Kulapo ang kontra. Tora. Kuso-kuso nagbayo. Gipadpad studi. Daog na ang team Cebu City sa atong game to ha. Okay, coming up next game 3 decision mga kaibigan.